Musikuje kugawanisha watu wetu kwa fitina. Juzi tumesikia moja naita wengine majina ambao hata yafai, hatuwezi kuitaja hapa, maneno ambao ni mabaya. Hakuna, kama umetoka mbali, kuja heshimu watu wa Olkarau, kuja heshimu watu. Wakati uchaguzi ikifika, tutafanya uamuzi kulingana na mapenzi ya mtu na kulingana na vile mtu anaonelea. Otherwise tunaomba amani we Nyandarua. Tumeomba kila mwanasiasa wakati anapoenda katika kijiji chochote anene mambo ya amani kwa kila mwenzake, kwa sababu tunajua maneno mabaya inayoendelea hata sisi kama wachungaji inatugusa, na tunajua ya kwamba sisi tunawaombea amani. Sisi ni washirika, nyinyi ni washirika wetu, na wakati tunawaombea muende, wakati mnaenda katika kijiji chochote muende na mambo ya amani na maneno ya amani. Msitoe mambo ya kuchocha wengine au conflict kwa watu wengine. Langu tu ni kuwahimiza amani ni kitu muhimu zaidi katika maisha haya. Uchaguzi utakuja na utapita, lakini sisi kama majirani tutabaki tukiwa majirani. Kwa hivyo ningewaomba wakaaji wa Olkarau constituency tuendelee kudumisha amani, tupiganie amani.